देखा कौन मो सुंदरी नुह किए कह मत सुवर्णपुरी रे असुंदरी बोली ना 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 मो रूप जमीती ठीक मो गुण सेमिति मो ना हूँ इंदुरेखा सत्य कहवाक गले मो नाटा सीना सीधा साधा हेले मु गोटाए विषधर ककर साप हेले एटी हठात रागी जीवा भल नुह मते गीत पदे गाइबाकू भारी इच्छा होछि चांद से तारा मेल जाई नील आकाश रे चांद से तारा मेल जाई नील आकाश रे स्वामी गले कुआड़े स्वामी अरे कहीं तो विलंब है ना ना निश्चय आसबे हेले कौन कार्य करुवे से विलंब हो जाइछि तो समय विलंब हुए ना हेले आज कहीं हाँ हाँ किसी ना किसी गोटे अघटन घटी निश्चय इंदुरेखा स्वामी तुम्हें आज बहुत सुंदर देखा बुढ़ा बयस पुणी प्रेम उछली पड़ो विश्वास करो मते कहीं आगर तो एमती देखा जाऊ न ब्यूटीफुल माय स्वीट देखो देखो मु केमिति देखा जाऊँ से कथा कहियो कौन कहले स्वामी तुमको तुमको किए कहबा ए सुवर्णपुरी रे सुंदर बोली तुम्हें पर ए सुवर्णपुरी रो महाबल पाघ एंदो तुम्हारो गोटाए अभ्यास सबले कही गया तमें रुसी जाओ और रुसिला बेले मु कौन कही जाऊ तुम्हारा मन नहीं रुसी बेले कहीं की स्वामी रुसी बेले कहीं की तुम्हें जो प्रकार कार्य करुच ए जगह जी होइथिले भी रुसी थांता जदि एमिति केबे भूल करिवो ताहेले तुम संगरे मु आउ केबे कथा हेबिनी 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 ए इंदुरेखा टिके समय विलंब होला बोली पुणी राखिबा आरंभ कलनी तमर बोलेवा मंत्र मु जानी कि रुसालाल तुम्हें इंदु
ଜମା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମରି ହୃଦୟ ତୁମରି ଆସେ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି ରୁଷନାଲ ତୁମେ ଚାନ୍ଦ ମୋହି ଜମା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମରି ମନରେ ତୁମରି ହୃଦୟ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି मत क्षमा कर दिया रख एति मात्र अनुरोध देख तरे मत क्षमा कर दिया रख एति मात्र अनुरोध आउ तर केवे मत न करिबि मोर रुषनाल तुमे चांद मोही जमा कष्ट आओ दियो नाही तमरी मनरे तमरी हृदय आशाते बांधी अछि मोर ओ आशाते बांधी अछि मोर एथर नम मन बुझिल तो स्वामी ए छोड़ो स्वामी काली रातिर गोटा कथा कहबी बोली जाए कहबा कौन कहला कौन कहबी तुम एदिके बसी पड़ल आस तब ओठर गोटे सुमन नदेले कौन मनटा भल ओहो स्वामी आसना पुओटा आमर चौवन अवस्था है बुढ़ा हवा बसिलानी पुणी प्रेम पापार प्रेम उछुली पड़ुची तुमको लाज लगिबा कथा स्वामी लाज लगिबा कथा यही तो गोटाए कथा कही मन भोला कर दियो तुमे नहीं ଆଉ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଏ ଷଣ୍ଢରେ ଆମେ ଆରେ नमस्ते सर नमस्ते 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 ଷଣ୍ଢ अच्छी सारे आपणकर सामने अच्छी तमें भल भाव जान षण्ढ तमें मो भलरे मन्दरे सुख दुखर साथी कहीं जन तमें मो पाखे पाखे नथिले मो मनटा जमा बुझेनि
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସବୁ କୁଶଳତା ହେଲେ ଡେରି କରିବା କାହିଁକି? ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି ଏ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଶୁଣ ଆଦିତ୍ୟ ସଲ୍ଲଗଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ ତମକୁ ସେଇଠି ନିପାତ କରିଥିଲି। କଣ ସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଛ କହିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ସମାଚାରଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ସମାଚାର ଏଇ ସମାଚାର କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମାଚାରଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଷଣ୍ଢ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଅଙ୍କ ବଙ୍କ ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ପଠନ କର। ସାରେ ହଁ ମୁଁ ବୁଲି ବାଲିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛି। ମାନେ କାନରେ ଶୁଣିଛି। କଣ ହେଲା? ମାନେ ଇଏ ରାଜାର ତାର ବଡ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଇଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି। ସାରେ ଏ ମିଛ କହୁନି, ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ସାରେ। ଏଇ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ବହୁ ଆଡମ୍ବର ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଷଣ୍ଢଗଡ଼କୁ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଫେରୁଛି ଆଉ ଫେରିବା ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଷଣ୍ଢଗଡ଼ରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କେମିତି କଥା ଯେ ଆପଣ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ କହିଲ ଦେଖି? ଇନ୍ଦୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବନି। ଓହୋ କହିଲେ ସିନା କଥାଟା ବୁଝିପାରିବି। ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା। ଅତୀତର କଥା ଅତୀତର କଥା ନ କହିଲେ କେମିତି ବୁଝିବି? ଇନ୍ଦୁରେଖା ଶୁଣିବ ସେଇ ଅତୀତର କଥା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି। ଷଣ୍ଢରେ ଅଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ କୋଉଟା କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ। ଆରେ କହିଦିଅ। ଇନ୍ଦୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ମୁଁ ଯାହା କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରନ୍ତେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ଲାଗରା ଆଜାଦ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ତାକୁ ବଜେଇ ଦିଏ ବାଜା। ଅତୀତରେ ତମ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଏକ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ଓ ସେଇ କଥା। ତାଲା ସୁକାନ୍ତି। ତା ନାଁଟା ସୁକାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ତାର ପୁଣି ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଥିଲା। 8ରୁ 9 ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ବୈଦକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କଣା କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନଥାଏ। ଭାବିଲି ସେଦିନ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗନ୍ଧି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହଉଥାଏ। ଭାବିଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଲେ
ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଇ କଉଡ଼ି ନେଇ ମୁଁ କୋଉ ଏକ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବି। ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟି ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି? କାହିଁକି କେଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା କି? ଏଇ ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଇ ଦିନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ସମୟ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ଭାବି ଏଠି କାନ୍ଦିଲେ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ବରଂ ଗୋଟାଏ କାମ କରାଯାଉ, ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ସେଇ ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ ସେନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବର୍ବାଦ କରି ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ବାଦ କରି ଦିଆଯିବ। ରହିತು କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁରେଖା ଶୁଣ ସୁକାନ୍ତି ମରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଭାବିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି ନା, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି। এই ষণ্ড এই মুহূর্তে চালিଯିବ। স্বর্ণগড়କୁ খଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ଚୁରମାର କରିଦବା ଚୁରମାର। ଆଉ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ସେଇଠି ଲିଭେଇଦବା। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସ ଆସ ଇନ୍ଦୁରେଖା, ଆସ ଷଣ୍ଢ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆସ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା। ଆସ ଇନ୍ଦୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ସେ ବି ଜାଣିବ ଏ ନାଗରାଜ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରେ। ଓ ନାଗରାଜ আজ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସରର ଦଳନ କରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବଚା। ତେବେ ଚାଲ ଚାଲ ଇନ୍ଦୁରେଖା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମଳୟକୁ ଚାଲ। सारे অসন্দক
কালি উত্তরা নক্ষত্র তিথি শুভ কামক ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କବଳି ଚଢ଼େଇ ଯିବ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତିକି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ତିଲକ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେଇ ବୋଲିକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ଅର୍ଥନିଶ ରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲି ଚଢ଼େଇବ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି ଆଲୋ জয় মা কালী হোয়াট কোন 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 বুঝিল ইয়ার রহস্য আরে যদ হি ধর্মস্য গ্লানিরি ভবতু ভারত অভ্যর্থনম ধর্মস্য তদাত্মান চতুর্ভুজ সত যদি থাই আল্লাহ সত যদি থাই যিশু সত যদি থাই হে চকানয়ন জগন্নাথ তাহলে সেই ধর্মর হেব জয় আউ পাপর হেব ক্ষয় আরে কালি প্রভাতরে সে তা ঝিওকু অন্য হস্তরে টেকি দেইছি আউ আজি মতে কହୁছি কোটি কুয়ারি কন্যানি এই চণ্ডী মন্দিরে বলি দেবাকু মু কোটি পাইবি হে চণ্ডী মাতা মতে সহায় হিও প্রভু মো তম পাখরে কোটি দণ্ডবোধ করুছি ইয়া করো সম্ভব হব মো কোটি কুয়ারি ঝিও পাইবি হেলে কহিবা বেলক কহি দেইছি হেলে খোঁজিবাকু তো পড়িব আরে কোটি কুয়ারি ঝিও মিলিব আরে ছোটি হউ বা কাড়ি হউ আরে খাই পারু বা ন পারু চালি পারু বা ন পারু তাকু আনিকে মো চণ্ডী মন্দিরে প্রস্তুত করিবার অছি নহলে মো গন্ডি মুন্ডটা কোন তা গন্ডি মুন্ডটা কোন মো গন্ডি মুন্ডটা অলগা করি দেব আসুছি মো কর্তব্য করিবি কোটি কুয়ারি ঝিও মিলিব সেইটা মো পরিবেশন করিবি আউ খোঁজিকি বাহার করিবি কেতে দূর যাউছি আসুছি পরে দেখা হব অমাবস্যা চণ্ডী মন্দিরে